اگر ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا، ہمارے مسلمان حکمرانوں کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تعلق ہوتا، حضور کا عشق ہوتا، تو یہ اس طرح بے غیرت نہ ہوتے، ضرور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچتے اور ان کی مدد کرتے۔ تو اس لیے حاضرین محترم، مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین اقدس کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو جہاد کی طرف ترغیب دلائی اور جہاد کی عظمت کو بیان کیا، جہاد کی فضیلت کو بیان کیا، شہادت کے مقام و رتبے کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی جہاں راجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو، عرض کی دلنی علی عمل یعدل الجہاد، آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو جہاد کے برابر ہو۔ میں جہاد میں تو نہیں جانا چاہتا، میدان کارزار میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب مل جائے۔ کوئی نوافل بتاؤ، کوئی نماز بتاؤ، کوئی صدقہ بتاؤ، کوئی عمل خیر بتاؤ کہ میں مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہو جاؤں اور مجھے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب مل جائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اجدو، میرے غلام جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی نماز جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ کوئی صدقہ خیرات۔ اور پھر فرمایا حل تستطیع اذا خرج المجاہد ان تدخل مسجدک فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر، قال ومن یستطیع ذلک، فرمایا تو کیا اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ، وہ تو جہاد کے لیے میدان کاردار کے اندر کفار و مشرکین کی ننگی تلواروں کے سائے میں الہ کلمت اللہ کے لیے، توحید کا پرچار کرنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے وہ تلوار لے کر میدان کارزار کی طرف نکلے اور تو اس وقت مسجد کے اندر داخل ہو جائے، پھر کیا کرے؟ فتقوم، قیام کرے، اور پھر اس کے اندر سستی نہ کرے، مسلسل قیام کے اندر رہے، وتصوم ولا تفطر، روزہ رکھے لیکن افطار نہ کرے، مسلسل روزے سے رہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ من یستطیع ذلک، حضور اس کی تو کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ تو حضور نے مسئلہ سمجھایا، فرمایا اگر تو مجاہد فی سبیل اللہ جب جہاد کی طرف نکلے، وہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھے، تو مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر قیام شروع کر دے، جتنے تک وہ جہاد کرتا رہے تیرا قیام ختم نہ رہو، دن کو تو روزے سے رہے، رات کو حالت قیام کے اندر رہے، جب تک وہ گھر کی طرف واپس نہ آئے اتنے تک تو قیام کی صورت کے اندر رہے، روزہ کی حالت کے اندر رہے۔ اس نے کہا میں یہ طاقت نہیں رکھتا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اتنی عبادت کی طاقت نہیں رکھتا تو تیرا کوئی عمل جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان فرس المجاہد لیستن فی طولہ فیکتب لہ حسنات، فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ کے اندر لڑنے والا، کافروں کو واصل جہنم کرنے والا، مشرکین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، فرمایا وہ میدان کارزار کے اندر جب لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا بہت بلند و بالا مرتبہ ہے، اس کی عرفہ و اعلیٰ شان ہے۔ فرمایا جب وہ جہاد سے واپس آ جائے اور اس کا گھوڑا اپنے کلے کے اوپر بندھا ہو اور وہ اپنی رسی کے اندر ہو، فرمایا جب اس کا گھوڑا زمین کے اوپر سم مارتا ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ مجاہد کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے اور یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ
वसाम रमज़ान कान हक्कन अलल्लाह अन यदखुलहुल जन्नह। फरमाया कि जो बंदा अल्लाह पर ईमान लाए और रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, नमाज कायम करे, रमज़ान के रोज़े रखे, फरमाया अल्लाह ताला पर हक है कि उसको जन्नत के अंदर दाखिल करे। उसको इससे जन्नत तो मिल जाएगी, जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। उसने नेक काम किए, नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे और इसी तरह अल्लाह रसूल पर ईमान लाया, इन अमाल के सबब फरमाया उसे जन्नत मिल जाएगी। लेकिन जो बंदा अल्लाह की राह के अंदर जिहाद करे उसका क्या मकाम है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ला नुबश्शिरुन नास, क्या हम लोगों को बशारत दे दें कि तुम अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर ईमान लाओ, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन इन्न फिल जन्नति मिअता दरजा अअद्दहल्लाहु लिल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाया कि जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं। अल्लाह ताला वो दर्जे इन इबादत गुजारों को नहीं अता करेगा, वो अल्लाह की राह के अंदर जिहाद करने वालों को अता फरमाएगा। और फरमाया मा बैन दरजतैन कमा बैन समाए वल अर्द। फरमाया हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना ज़मीन व आसमान के दरमियान का फासला है, और 100 दर्जे अल्लाह मुजाहिद को अता करेगा। फरमाया क्या पता चला कि नमाजों से, रोज़ों से, हज ज़कात से, बाकी इबादत से तुम्हें जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन जन्नत के अंदर अरफा वाला मकाम जन्नतुल फिरदौस अल्लाह वो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह को अता करेगा, वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने वाले को अता करेगा। और वो 1 दर्जा नहीं होगा, 2 दर्जे नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह 100 दर्जे उसको अता करेगा, और हर दोनों दर्जों के दरमियान इतना फासला होगा जितना ज़मीन व आसमान के दरमियान फासला है। तो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह का कितना बड़ा मकाम होगा, उसकी कितनी बड़ी शान होगी। और फिर हाज़रीन मोहतरम, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, ये भी बुखारी की हदीस है, पहली दोनों हदीसें भी बुखारी की। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अहदुन यदखुलुल जन्ना युहिब्बु अन यरजिअ इला दुनिया वलौ मा अलल अर्द मिन शै। फरमाया कि जो बंदा भी जन्नत के अंदर दाखिल होगा, अल्लाह उसको जन्नत की नेमतें अता करेगा, जन्नत की हुर व गिलमान, जन्नत की नेमतें। फरमाया जब जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा वो दुनिया की तरफ वापस लौटने की ख्वाहिश नहीं करेगा, अगरचे सारी रूए ज़मीन की नेमतें उसकी झोली के अंदर रख दी जाए, वो वापस दुनिया की तरफ लौटने की ख्वाहिश नहीं करेगा। फरमाया इल्ला शहीद, सिवाय शहीद के, यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया फयुक्तल 10 मर्रात लिमा यरा मिनल करामा। फरमाया सिवाय शहीद के, शहीद को जन्नत की नेमतों से, जन्नत के हुर व गिलमान से, जन्नत के मेवाजात से, जन्नत के महल्ला से वो लज्जत, वो हलावत, वो मिठास नहीं मिलेगी जो कुफ्फार और मुशरिकीन की नंगी तलवारों के साए में जब उसकी गर्दन पर तलवार चली, उसके जिस्म के ऊपर नेज़ा लगा, काफिर का भाला लगा और उसने अपनी गर्दन अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान की, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए, उसके जिस्म की बोटी बोटी हुई। फरमाया जो लज्जत शहीद को तलवार के नीचे मिलती है वो न जन्नत के अंदर मिलती है, न जन्नत की हुर व गिलमान के अंदर मिलती है। वो बार बार ख्वाहिश करेगा, बारी ताला मुझे दुनिया की तरफ वापस भेज, मैं तेरी राह के अंदर मैदान कारज़ार के अंदर शहीद किया जाऊं और फिर दोबारा दुनिया की तरफ भेजा जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, आखिरी हदीस मुबारक, ये भी सही हदीस है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद गरामी जब ग़ज़वा उहद के अंदर शहीद हुए तो हज़रत जाबिर परेशानी के आलम में आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद शहीद हो गए और काफ़ी बच्चे छोड़ गए, बहन भाइयों का बोझ मेरे सर के ऊपर है और दिल मग़मूम है, परेशान हूँ। मेरे करीम आका ने फरमाया अफ़ला उबश्शिरुका, मेरे ग़ुलाम क्या तुझे खुशखबरी न सुनाऊँ?
बशारत न सुनाऊं, तेरी परेशानी का मदावा न करूं, क्योंकि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, मुस्तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और जिसके गुच्छे से लछे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जुमले गुलामों की परेशानी का मदावा कर देती और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे नूर की ज़ियारत से गम दूर हो जाते। फरमाया मेरे ग़ुलाम, क्या तेरी परेशानी का मदावा न करूं, तेरे गम को हल्का न करूं, तुझे खुशखबरी न सुनाऊं? काला बला, अर्ज़ की हुज़ूर ज़रूर सुना। तो करीम आका ने फरमाया मा कल्लम अहदन इल्ला मिन वरा हिजाब, मा कल्लम अल्लाहु अहदन इल्ला मिन वरा हिजाब, वकल्लम अबाका किफ़ाहन। मेरे ग़ुलाम, अल्लाह ने कभी भी किसी से बग़ैर पर्दे के कलाम नहीं फरमाया, बग़ैर पर्दे के किसी से अल्लाह हम कलाम नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ने तेरे वालिद गिरामी को ये शरफ़ अता फरमाया है कि तेरे वालिद गिरामी से अल्लाह ने बग़ैर पर्दे के कलाम फरमाया है। एक रिवायत के अल्फाज हैं, तेरे बाप को अल्लाह ने ज़िंदा किया और बग़ैर पर्दे के उससे अल्लाह ने कलाम फरमाया। और अल्लाह ने उससे खिताब करके फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तमन्ना, आरज़ू कर, ख्वाहिश कर, मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। तेरे वालिद गिरामी ने अर्ज़ की, बारी ताला अतमन्ना अन तरुद्दनी इला दुनिया सुम्मा उक़्तल। मेरे मालिक, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे दुनिया की तरफ दोबारा वापस भेजा जाए और मैं फिर तेरी बारगाह के अंदर शहीद किया जाऊँ, फिर मुझे दोबारा भेजा जाए, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर भेजा जाए, फिर शहीद किया जाऊँ। जिस तरह हदीस पाक के अंदर है कि शहीद की ख्वाहिश होती है 10 मरतबा मुझे दुनिया की तरफ भेजा जाए और मैं 10 मरतबा अल्लाह की राह के अंदर शहीद किया जाऊँ। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे, मेरा कानून तो यही है कि जो इस वादी के अंदर कदम रखता है तो फिर वापस पलट के नहीं जाता। इसके अलावा अगर कोई ख्वाहिश है तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। तो तेरे वालिद गिरामी ने अर्ज़ की, बारी ताला, मैं तो तेरी बारगाह के अंदर आ गया, मैं तो शहादत के अजीम रुतबा से मुशर्रफ हो गया, मैं तो जन्नतों के अंदर आ गया, मुझे तेरा दीदार नसीब हो गया, जन्नत की नेमतें मिल गई, लेकिन मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरे लवाहिकीन, मेरे रिश्तेदार परेशान हैं, मेरी तरफ से उनको कोई मुजदा सुना दो कि उनके गम हल्के हो जाएं। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया जो अल्लाह की राह के अंदर शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान न करो, बल्कि वो जिंदा हैं और उन्हें अपने रब के पास रिज़्क़ भी मिलता है। तो इसलिए हाज़रीन मोहतरम, जज्बे जिहाद सईद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन अक़दस के अंदर और अमली तौर पर करीम आका ने जिहाद के अंदर शिरकत फरमाकर मुसलमानों के अंदर इसकी तरग़ीब अता फरमाई कि मुसलमान, तेरे अंदर जिहाद का जज्बा होना चाहिए, तेरे अंदर अल्लाह की राह में उसकी तौहीद का प्रचार करने के लिए और उसकी तौहीद का अलम बुलंद करने के लिए शहादत का अजीम जज्बा होना चाहिए कि जब तुम मैदान कारज़ार के अंदर कुफ़ार और मुशरिकीन के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होगा, काफिर को वासिले जहन्नम करेगा, गाजी बन के वापस आएगा तो भी तेरे सर के ऊपर इज़्ज़तों का ताज रखा जाएगा, और अगर शहादत का रुतबा पाएगा तो भी तेरे खून का पहला कतरा ज़मीन के ऊपर बाद में जाएगा, दीदार इलाही तुझे पहले नसीब हो जाएगा। और मेरे करीम आका ने फरमाया, शहीदुन लम यजिद अला मन क़ातल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अला मन नमला। फरमाया जब शहीद दुश्मन की तलवार के नीचे आता है, उसके ऊपर तलवार का वार हो रहा होता है, उसके जिस्म के अंदर नेज़े लग रहे होते हैं और उसके जिस्म के अंदर तीर लग रहे होते हैं। फरमाया वो उसका जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर होता है, उसके जिस्म की बोटियाँ बोटियाँ और उसके जिस्म का कीमा बन रहा होता है, लेकिन फरमाया अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है उसको इतनी तकलीफ़ भी महसूस नहीं होती जितनी तुमको चिमटी के काटने से तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो दीदार इलाही की लज़्ज़त के अंदर मस्त होता है।
تو اس لیے حاضرین محترم ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہم سے ممکن ہو اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کا اظہار کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے ان کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کا اظہار کریں، اور اگر توفیق ہو، اللہ پاک توفیق دے، تو پھر عملی طور پر جہاد کے اندر شرکت کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کریں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعائے اللہ رب العالمین ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے، شوق جہاد عطا فرمائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سچی ہمدردی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمان حکمرانوں کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کو پہنچیں اور ان کو اسلحہ فراہم کریں۔